नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने तो केमी अच्छा आपण मैंने आई होप कि आपण मैंने बहुत भलरे थे। तो आज हूँ गोटे बहुत बड़ दिन मो तो बड़ दिन किंतु खाली मो नुहे आपण मान पूरा भारतवासी समस्त आज हूँ बड़ दिन कहीं आज हूँ 22 तारीख आज हूँ प्रभु श्री रामचंद्र मंदिर प्रतिष्ठा अयोध्या। तो अयोध्या तो जाई हेलानी किंतु सब नियम आज पालन हम घरे भाई आज पूरा साधा साधा माने पूरा माने खाली साधा नुह एमती सेमती नुह पूरा बिना पियाज रसुण आज टोटाल पड़ोनी कौन पूरा साधा घरे आज उषुना भी हेनी आज अरुआ हम तापर पूरा साधा आज खिया हम आज आम गाँव भी भोजी कारण जेहेतु रामचंद्र आज प्रतिष्ठा से अयोध्या तो गाँ लोक मैंने कहले डिसाइड कले खाली जे गाँव में आज भोजी भात हम पूरा साधा हम तो देखिए जदि हम आज खाया भी जावा कारण आज टे भल लगुच कारण आज गोटे फ्रेश लगुच कौन पे जानी तो भाई रामचंद्र आम जो प्रतिष्ठा जो भाई वर्षा पकाउछ आपण आड़े वर्षा पकई कि नहीं मत कहे काली आम आड़े संध्या वर्षा पकई जोरे बजार में थी से भाई प्रबल वर्षा पकेला तो राति भी वर्षा होती कि शुआई मुझे जापारे कि राति जाक बो कहते राति जाक वर्षा होती तो आज हूँ से गोटे बहुत बड़ दिन तो आज भाई गधक भाया टोटाल हबानी गाधा बाधा करदे। तो बो आमर मैगी कर सारे अलरेडी कौन सुजी भुजी आज कर सुजी डाली कर सारे सुजी टे किसमिश फिसमिश नहीं करे पकईजु काजू किसमिश आउ सिंपल कर देजु ना सिंपल पूरा कर देजु ना हमर मैगी रेडी जीवा खाइबा देखि परथे मैगी पूरा रेडी खाइबा भूख लागलानी तो खाई सारी तब जीवा गाधवाजी कर दबा जे लेट करियानी जल्दी जल्दी गाधि दबा तो जीवा खाई दबा। बहुत दिन मैगी खाई नथला एडवांस इच्छा है मैगी खाइबा को आज पियाज फियाज भी पकई कि ना पूरा सिंपल कहला आज कि पियाज फियाज रखनी पूरा सब साधा हम कहला आज उषुना हेनी पियाज पड़ोनी आज अरुआ हम जहाँ खाइब सब पूरा साधा बिना पियाज रसुण चल गोटे दिन खाई बो आमर ये लिपालिपी करुच्ची कौन कलश फलश आज बसैब गाँव समस्त कहुई लिपा गोलटा किंतु पूरा माने बढ़िया पूरा छांच पकई गोलटा पूरा पृथ्वी तो पूरा चेपटा टिकना अच्छी पृथ्वी को चित्र कर दे ये दिन छांचटा पका जाता बोलिका माने एमती होता मुझे एत सैज रही कला मुझे आश्चर्य देखा बेलू ना छांच पकई गोटे गोटे गोल गोटे गोटे लंबा गोटे गोटे चौड़ा भगवान कोरा लुण मुरुज पा लुण मुरुज लुण एटा कौन कलश कलश तलटा कौन जान ओहो गड़ी पड़ू एथर चित्र पाल दिज जाक ये चित्र आंकुन दिज जाक भूल कर भूल दौर बो भूल दौर ये भूल दौर
हाँ परा मो बो कौन कहलु छोट पिला जे चित्रांकन जे पेपर रे जुआड़ साइड भूल से तो गोटे मन देख कर भूल भाल हो पछे जे गोटे करिया कथा खाली ठाकुर देखिए जे भक्ति माने करिसेंती एते भक्ति रे मोर हाँ लोक आज सब पताका धरिक बुलुं आज हौ भल कौन सुविधा ए जय श्रीराम बजेक सब लोक बुलुं पताका धरिक आज आ श्रीराम आज ठाकुर ये आज गोटे एत बड़ दिन तुम देखा दात घसी न पंद कौन दिन पुणी 11टा है कथा कौन राजेश खाली चेकिंग रे रहिले कौन काम नु 11टा है तुम ये दात घसी न पुणी ब्रश धरिक ठीक जाइए रोड साइड रे खाली चेकिंग आज गोटे रामकर एत बड़ गोटे दिन गोटे 25टा हूँ आज पुणी गाँव में भोजी आज तुम ये जाओ जाओ दात घस खाली चेकिंग रे रहिले किसी लाभ ना खाली हसिले कौन हम ये अनेक क्या गोटे देख तुम खाली देखुच मुझे देखा खाली चेकिंग काम नु आज गोटे एत बड़ पवित्र दिन भी तुम चेकिंग टा छाड़न ना तो आमर पानी देखिपे गरम चली अबिका पानी गरम जस्ट हो सारापर गाधुआधी करदे लेट करानी जाए गाधे जल्दी पलि आसा बो ये पड़े जाइए तो आसिले पानी बाहर करके सीधा गाधे पड़े आज भाई लेट कले हेनी भाई आज सत कथा जो दिन लेट हो आज भाई गदंग भाया किसी लाभ ना भाई आज पाप हम तो जल्दी जल्दी गाधे पलि आसा मुझे गाधे आसिक आप कथा हो तो सांग मैंने एवं जस्ट गाधे पाधिक आसिली गाधे आस बो कहला कौन जो ठाकुर आसवे जहाँ टी दीप वीप नहीं आसू घरे दीप ना तो टी जा मार्केट दीप आनी पलि आसा चलतु तो आमर जय श्रीराम भक्त सब जाऊँ तो जीवा टी मार्केट दीप वीप आने हारी आतनु गाटा तो ये अच्छी बाहर स्कूटीटा कहीं बेकार गाटा बाहर करा यहाँ भी से लिपालिपि कर ना भाई ताऊपर आने कथा नुह गाड़ीटा भितर था सीतनु गाटा नहीं पड़े दीप आने नड़िया तो कौन अच्छी घरे दीप खाली आने हारी चलते जावा भाई पूरा पानी काली वर्षा वर्षा राति जाक जो वर्षा पकई कादुआ फादुआ हो तो अबिका आम मार्केट पाखापाखि पहुँची गले दीप नड़िया आनी पलि आस नड़िया तो बोधे अच्छी घरे खाली दीप आनिया ये दीप गुड़ा के एगुड़ा के 2 टଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା एगुड़ा टंका लेखा बोधे छोट छोट तुम 2 ଟଙ୍କା हूँ नहीं जा 10टा खंड 2 ଟଙ୍କା नहीं जा 2 4 5 6 7 8 9 10 10टा हो तो 10टा दीप आइले हारी तो आउ किसी तो काम ना चलते जो सीधा घर को घर ना दीप ना कौन पूजा पूजा हम चलो भोजी खायापी गाँ पिला बुलिक घंटा बाड़ी डाकुंट आती बेलू भोजी खाया जीव छोट पिला मैंने सब तो दीप नहीं घर को पलि आसली जाऊँ बो कह जाऊँ भोजी खाया बोलिका आज टे भोजी खाया जा गाँव में जेहेतु भोजीटा हो खाया तो पड़ो तो बो चलते जा कहीदे आम बाहर पलि ओ जाऊँ भोजी खाया भोजी खाया डाकिले हाँ तरकारी घर राति खाईदे आम शिशिरा मुझे राजू भोजी देखा देखा हाँ घंटी घंटा बजे डाकिले जाऊ तो राजेश नड़िया छड़ाऊँ नड़िया
ପାଣି ମାରିବ ହଁ କୋଉଠି ପାରିଲୁ ନା କ'ଣ କଲୁ ହଁ ଆରେ ପାରିଲୁ ନା ଥିଲା ଆଗରୁ ଆଉ ଷଣ୍ଢ ଆସିଟା ଭଲ ହବ ନା ଏ କଟୁରେ ଛଡ଼ୁଛି ଷଣ୍ଢ ଆସି ହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହବ ଷଣ୍ଢ ଆସି ନାହିଁ କିରେ ଷଣ୍ଢ ଆସି ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖିକି ହାତ ଫାତରେ ଇଏ ଏଇଟା ଏମିତି ଉଡ଼ିବା ଦରକାର ହେଲା ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଲାଗିଛି ଏଥର କେମିତି ଲାଗିଲା ଦେଖିବା କହିବୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୋଜି ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଖାଇକି ଆସୁଛି ଆଉ ସେଠି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ବନେଇ ହେଲାନି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ବନେଇବାଟା ସେଇଟା ଭଲ ନୁହଁ ହେଲା ଲୋକମାନେ ଖରାପ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ବନେଇଲିନି ଆଉ ହେଇଥିଲା ଆମର ଅରୁଆ ଭାତ ହେଇଥିଲା ଡାଲି ହେଇଥିଲା ସରି ଡାଲମା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧା ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା ଖଟା ହେଇଥିଲା ଆଉ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ସବୁ ସାଧା ତ ଆଜି ଆଉ ତ କିଛି ଅଲଗା କିଛି ହବନି ନା ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଯାହା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଫଟୋଟା ଦେଖେଇଦେବି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଦେଖେଇଦେବି ହେଲା ତ ଖାଇକି ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଯାଉଛି ମୁଁ ଭାଇ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼େ ଶୋଇକି ଉଠିକି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଷ୍ଟ ଅବିକା ଉଠିଲି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ 6:30 ପାଖାପାଖି ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ନାକୁ ଗଡ଼ପଡ଼ ହେଇଯାଏ ବୋଲିକା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିଦ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ି ପଡ଼ିକି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଭାଇ ଶହେ ନିଦ କୁହନା କୁହନା ଥଣ୍ଡା ପାଗକୁ ଭାଇ ନିଦ ଛାଡ଼ୁନି ତ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ନିଦ ଫାଇନାଲି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଯାଉଛି ଟିକେ ଆଗ ଫ୍ରେଶ୍ ମୁହଁ ଫୁହ ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସେ ତାପରେ ଟିକେ ଚା ବି ପିଆ ହବ ତାପରେ ଯାଇକି ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଆଗ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସେ ତ ଅବିକା ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୋଉ କହିଲା ଟିକେ ଚା ପିଇଦେ ମୋର ବି ଚା କଥା ଆଜି ମନେ ନଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ରେଡ଼ି ଦେ ଜଲ୍ଦି ଚା ଟିକେ ପିଇଦେବା ନହେଲେ ହବନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ବାଘମାରୀ ଯେଉଁ ମକର ମେଳା ଯାଇଥିଲୁ ତ ବୁଲିକି ଆସିଲୁଣି 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଯେଉଁ ତକିଆ ଦୁଇଟା ଆଣିଥିଲି ଯେଉଁ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ତକିଆ ଆଣିଥିଲି ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ହେଲା ସେଇଟା ତ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରିକି ତା ଭିତରୁ ହାୱା ବାହାର କରିଦେଇଥିଲୁ କାରଣ ସେଇଟା ପମ୍ପ ବାଲା ଆଉ କେଉଁଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ବୋଉକୁ ବି ପଚାରିନି କାରଣ ମୁଁ ଭୁଲି ହିଁ ଯାଇଛି ତ ମୁଁ ଅବିକା ଟିକେ ଚାଟା ପିଇଦିଏ ତାପରେ ଯିବା ଦେଖିବା ଏଇଟା କେଉଁଠି କ'ଣ ଥୁଆ ହେଇଛି ବୋଉକୁ ପଚାରିବା ତାପରେ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବା ନା ମୁଁ ଆଣିଥିଲେ କ'ଣ ରଖିବାକୁ ନା କ'ଣ ତ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଚା ପିଇଦିଏ ତାପରେ ଯିବା ଦେଖିବା ସେଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି ତ ଫାଇନାଲି ଦୁଇଟା ଯାକ ମୁଁ ଏଇଠି ପାଇଗଲି ଏଇଠି ତ ଏଇଟା ତ ସେଦିନ ପବନ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି କାରଣ ପବନ ଯଦି ବାହାର ନ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କେମିତି ନେଇକି ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଥାନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ନେଇକି ବୁଲାବୁଲି କରିଥାନ୍ତୁ ସେଟା ଭାଙ୍ଗିକି ବୋଉର ପର୍ସ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲୁ ତ ଏବେ ଯିବା ଏଇଟା ଫୁଙ୍କିବା ଦେଖିବା अरे बाबारे फुंकिला बेलू भाई निजर पवन बाहरी जाऊँ तो एक्चुअली मुझे बहुत ट्राए करें फुंकिया को किंतु होनी फुंका हम केमी देखुना भितर जो कणाटा तार से गोटे बाटटा अच्छी केमी कौन फुंका मुझे देखुची मैंने किसी जापर अरे सीना होलटा तो अच्छी किंतु भितर सीना दरकार बाट माने भितर जावाई पवनटा त्या भितर देखिपे ये अलरेडी यहाँ बाट बंद अच्छी तो केमी पवनटा जीव तार आ गोटे कौन सिस्टम अच्छी कि कौन मुझे जापर कि जानी से बस भावुँ
अरे बाप रे बोपा मारे एते परिश्रम मଣିଷ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଏଟା ଫୁଲେଇଲା ବେଳକୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଭାଇ ଦିଟା ଯାକ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏବେ ଶୋଇବାକୁ ଏବେ ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଲାଗିବ ମତେ ଭାଇ। ନିହାତି ଦିଟା ତକିଆ ଦରକାର ମୋର, ଦିଟା ତକିଆ ନହେଲେ ହବନି। ଦିଟା ତକିଆ ନିହାତି ଦରକାର, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ କହିଲା ଏଇଟା 100 ଟଙ୍କା। କଣ ଅନଉଛୁ ଜାଣିଲୁ ବୋଉ? ଏଟା ଫୁଙ୍କିକି ତାକୁ ଇଏ କଲା ବେଳକୁ କମ କଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ପଚାରିଲି କେତେ ଟଙ୍କା ନା 100 ଟଙ୍କା ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ନା ମ 100 ଟଙ୍କା କଣ, ଦିଟା ଦିଅ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଗୋଟାକ, ଦିଟା ଦିଅ 100 ଟଙ୍କା। ଫୁଙ୍କିଲି ଧୋଇବି କଣ? ତୁପା ଧୋଇଥିଲୁ କାଳେ ଦିନ କହୁଥିଲୁ ଏରା ଧୋଇବୁ କଣ? ଏରା କଣ ସେ ମୁହଁ ମାରିଥିଲା ନା କଣ ଫୁଙ୍କିଥିଲା? କଣ ସେ ସବୁ ଯାକ ମୁହଁ ମାରିକି ଥଉଛି ଏଠି? ତ ବୋଉ ମତେ କହିଥିଲା କଣ ଏରା ମୁହଁ ମାରିବୁନି, ଯୋଉ ଯିଏ ଦୋକାନୀ ଯିଏ ଯାହାଠୁ ଆଣିଥିଲୁ ସିଏ ଏରା ଫୁଙ୍କିଛି। ମୁଁ କହିଲି କଣ ସବୁ ଫୁଙ୍କିଛି ନା କଥା? ବୋଉର ଯେତେ ରୋଲ ମାନେ କହନା କହନା। କହିଲା ସିଏ ଏଥିରେ ମୁହଁ ମାରିଛି ନା ଧୋଇବି। ମୁଁ କହିଲି ଧୋଇବୁ ନା ତାକୁ ସର୍ଫ ମାରିବୁ ସାବୁନ ମାରିବୁ। ଭାଇ ଏରା ଫୁଙ୍କିଆ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ହଁ ତ କହିଲା ମତେ ଗୋଟାକ 100 ଟଙ୍କା। ମୁଁ କହିଲି ଆମ 100 ଟଙ୍କା। ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ 70-80 ଟଙ୍କା କହିଲି, ବାର୍ଗେନିଂ ମାନେ କମ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ 100 ଟଙ୍କାକୁ ଦିଟା ଦବ। ଶିଶିରାଇ କହିଲେ 100 ଟଙ୍କା ଦିଟା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ 100 ଟଙ୍କା ଦିଟା। ତାକୁ ଟିକେ ଫୋର୍ସ କଲା କଣ ସେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ତ 100 ଟଙ୍କା ଦିଟା ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ମତେ ଭାଇ ନିହାତି ଦିଟା ତକିଆ ଦରକାର, ନହେଲେ ମୁଁ ନିଦ ଲାଗିବନି। ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଦିଟା ତକିଆ ଦେବି, ମୋର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କଣ ତଥାପି ଆଉ ଟିକେ ଫୁଙ୍କା ହବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦଉଛି। ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ ବ୍ଲଗରେ। ତ ରହୁଛି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।